इंग्लिश, जर्मन, पश्तो और पंजाबी में पेश किया जाएगा। हर जबान के हिस्से को तरतीबवार शामिल किया गया है ताकि नाजरीन की दिलचस्पी बरकरार रहे। उर्दू दुनिया भर में देखने और सुनने वालों, आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। हनस्ता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आप जुड़ चुके हैं दुनिया के मुनफरद चैनल के साथ, जहां हम आज आपके लिए दुनिया की 5 सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबरें 5 मुख्तलिफ जबानों में पेश कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आज की सबसे दिलचस्प और अहम खबर पर नजर डालते हैं। इमरान खान की दिलचस्प खबर। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने हालिया बयान में सियासत से हटकर माशरती इस्लाहात पर तवज्जो देने का अंदिया दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए मजीद मौका फराहम करने की जरूरत है। पाकिस्तान की माईशत में बेहतरी। पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा देखने को मिला है, जो कि माईशत के लिए एक मिस्बत इशारा है। हिंदुस्तान का अदालती फैसला। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। अमेरिका में मौसमियाती तब्दीलियों का कानून। अमेरिका ने एक कानून पास किया है जो ग्रीन एनर्जी को फरोग देगा और कार्बन के अखराज को कम करेगा। 5 चीन का नया तिजारती मुआहदा। चीन ने एक नया तिजारती मुआहदा किया है जो एशिया और यूरोप की माईशतों को आपस में जोड़ता है। English. Greetings to all our viewers worldwide. You are now connected to Hasta Wasta Pakistan TV International, where we proudly deliver today's top 5 news stories in 5 different languages. Let's start with the most interesting and important story of the day. 1. Imran Khan's interesting news. Former Pakistani Prime Minister Imran Khan has announced plans to focus on social reforms, emphasizing the need for improvements in education, healthcare, and opportunities for the youth. 2. Improvement in Pakistan's economy. The value of the Pakistani rupee has risen, signaling positive economic trends. 3. Landmark court decision in India. The Indian Supreme Court has issued a decision to protect minority rights, a significant step for social harmony. 4. Climate change law in the USA. The US has passed a law promoting green energy and reducing carbon emissions. 5. China's new trade agreement. China has signed a major trade agreement linking Asian and European economies. Grüße an alle unsere Zuschauer weltweit. Willkommen bei Hasta Vasta Pakistan TV International, wo wir Ihnen die 5 wichtigsten Nachrichten des Tages in 5 verschiedenen Sprachen präsentieren. Beginnen wir mit der interessantesten Nachricht des Tages. Erst die interessante Nachricht von Imran Khan. Der ehemalige Premierminister Pakistans, Imran Khan, hat angekündigt, sich auf soziale Reformen zu konzentrieren, insbesondere in den Bereichen Bildung und Gesundheitswesen. 2. Verbesserungen in der pakistanischen Wirtschaft. Der Wert der pakistanischen Rupie ist gestiegen, ein positives Zeichen für die Wirtschaft. Gerichtsurteil in Indien. Der oberste Gerichtshof Indiens hat ein bedeutendes Urteil zum Schutz von Minderheitenrechten gefällt. Klimaschutzgesetz in den USA. Die USA haben ein neues Gesetz verabschiedet, das grüne Energie fördert und CO2-Emissionen reduziert. HEMS. Neues Handelsabkommen in China. China hat ein großes Handelsabkommen unterzeichnet, das Asien und Europa verbindet. Pashto. Dunya Tessalamuna. Hasta Wasta Pakistan Hewi. International Sarayuwaisha. Chira Chamunan Warf Punka Mihim Khabaruna, Papunta Mukhtalifo Jabuka Wurandakua. Art. The Imran Khan Taza Khabar. The Pakistan Pakhwani Wazir Azam Imran Khan Elan Wukuk Ch the Siyasi Charo Parai Bahulnizo Islahato to Pamuki. The Pakistan Iqtisad ka Hawali. The Pakistan Rupa Arzat Lokshavi Chud Iqtisad Lipare Yu Misbet Khamdi. Hindustan ka Adalati Pariksha. Hind ka Setra Mahakama de Lukyu de Hakunod Satna Lipare Yu Muhimma Pariksha Waka. The America da Hawaii Bidloon Kanun. America Yu Navi Kanun Tasweeb Kaki Chud the Shina Energy Malato Koi. Haj the Chin Navi Sudahariz Tavun. चीन यो लुई तदून लास्लीक के चुद आसिया और अरूपा इक्तसादूना सर निवलुई.
पंजाबी दुनिया भर दे सारे देखन वाले ते सुनन वाले दोस्तां नो प्यार भरी सलाम दा। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹਨਸਤਾ ਵਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 5 ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ 5 ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏਗਾ। عمران خان دی دلچسپ خبر پاکستان دے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ہن سیاست دی بجائے سماجی اصلاحات تے زور لاؤن گے۔ پاکستان دی معیشت وچ بہتری پاکستانی روپے دی قدر ود گئی ہے جہڑا کہ مثبت گل ہے۔ ہندوستان دی سپریم کورٹ دا فیصلہ ہندوستان دی سپریم کورٹ نے اقلیتاں دے حقاں دی حفاظت لئی خاص حکم جاری کیتا تھا۔ امریکہ دا نواں قانون برائے موسمی تبدیلی امریکہ وچ نواں قانون منظور ہویا ہے جہڑا سبز انرجی نو فروغ دے گا۔ چین دا نواں معاہدہ چین نے ایک وڈا تجارتی معاہدہ کیتا ہے جہڑا ایشیا تے یورپ نو آپس وچ جوڑدا ہے۔ اختتام ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن خوبصورت گزرے اور آنے والے دن بھی خوشیوں سے بھرپور ہوں۔ کل پھر ملیں گے دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔